Hello guys, may buntag. Thank you guys. 36 naman dahil may katuig ron guys. Uno naman dahil taros Marso. 36 na may karon tangkod guys. Oh guys, sa amo ang naagian kalisod og usahay hamugaway guys. Bisad sa mga pagsuway guys oh. Naabot gid ta mig 36 ka tuig guys. Happy anniversary 36 guys. Salamat sa akong mga anak guys. Oh, mao ni ilahang gihatag ni namo siyang ilang amahan. Guys, na thank you sa among kalisod nga nagian. Nakaabot gid taon mi og 36.